So in the beginning, just I would like to welcome Venerable Jetsunmou Tenzin Palmo. I don't need to introduce her. All of you know her. And so it is our honor, and we are very grateful that we will have this session of question and answers. Answers from Venerable Jetsunmou to the questions that you were able to send to her. This would be just a very few words in the beginning, and also thanks to you for finding your time, you as participants, and I hope it will be beneficial for you. And so I'm going to translate in Slovak and consecutively. So in this way, I would like to give the word to Venerable Jetsunmou. Thank you. So what do you want me to do? Well, I thought that, yes. You need to ask the questions, then you are going to translate into Slovakian, or what? I thought that, yes, one option is that I read out the question, going one by one, and then yes. Like that, yes? Yes, yes. Okay. Yes. So people understand what the question is that I am then going to answer, hopefully. Okay. So, but do you want me to say just a short thing and then you will translate? How will it go? You mean now you would like to say some intro? Yes, please, if you can. No, I don't want to say anything. What I want to know is when I answer the questions, are you going to be translating at the same time? You know, I will say something like, now I'm talking, then I keep quiet and then you translate. Yes, like that. Yes. Not talk too long, right? Yes. Do you prefer to talk long? If you like, you can talk long. I will type, I will write notes. Otherwise, maybe 2 or 3 sentences, then I translate. Yes, maybe that's better. Okay. So you should ask the first question. Okay. So, can an ordinary, not accomplished practitioner of Aryatara and or Avalokiteshvara really help a deceased person? Môže obyčajný praktikujúci, ktorý nie je realizovaný, praktikujúci Aryatari alebo Avalokiteshvaru, naozaj pomôcť zosnulému? Yes, because it's our intention which is important. So when somebody is dying or has died, even though we are not a realized practitioner, nonetheless, if we have good intentions, then our prayers and our mantras and our good wishes definitely help. Áno, lebo dôležitý je tu náš zámer, aj keď nie sme realizovaní praktikujúci, ale keď chceme pomôcť niekomu, kto zomrel, tak dôležitá je sila nášho zámeru a nášho priania a jeho silou môžeme určite pomôcť. Yeah, I mean, we cannot wait until we are realized. When do we decide, oh, now I'm realized, so now I can help? Right from the start, if we have good intentions, that is very helpful. Nemôžeme čakať, až dokým budeme realizovaní, alebo keď si povieme, že teraz už som realizovaný, ale od samého začiatku, keď toto robíme s našim dobrým zámerom, tak to môže byť veľmi prospešné. Yeah, this is why, I mean, you know, when people get monks and nuns to do prayers for when people have died, not all the monks and nuns are realized, but their intention is good. And also, you know, this is what it is important, that the good thoughts are the important thing. A to isté, aj keď ľudia požiadajú mníchov alebo mníšky, aby za nich robili modlitby, aj keď títo mnísi alebo mníšky ešte nie sú realizovaní, ale oni to robia s dobrým zámerom a to, čo je dôležité, je tento dobrý zámer. Yeah, so go for it. Thank you. Second question, how to work with sleepiness and tiredness in the meditation? Ako pracovať s ospalosťou a únavou v meditácii?
Well, first of all, I would say make sure you get enough sleep. Maybe the minute you sit down to meditate, your body is saying, oh, finally, I can rest. And then you just want to go to sleep. So maybe you should sleep more. You understand? Yes. Maybe you're just tired, you know? Takže v prvom rade možno je treba, aby ste sa poriadne vyspali. Keď si sadnete k meditácii, možno vám telo povie, nakoniec sa mi dostalo trošku odpočinku, má možnosť si oddychnúť a možno to, čo naozaj potrebujete, je si láhnuť a pospať si, lebo ste unavení. So probably that's the problem. They haven't got enough sleep. So the minute they sit down, then they just want to fall asleep. But secondly, I would say keep the sessions short, not too long, and sit down with the determination that this is the time to wake up, not to fall asleep. Ďalšia rada by bola, aby ste robili sedenia kratšie, nerobili ich príliš dlhé a taktiež sedeli so zámerom alebo s odhodlaním byť bdeli, byť prebudení, nespať. Yes, so it's better to do shorter sessions more than to do something which is too long and the mind just gets tired, you know. So even 10 minutes, 20 minutes, you know, sitting and really determining to do the practice is better than doing an hour and you're just kind of, you know, falling asleep. Preto je lepšie robiť krátke sedenia, aj keby trvali iba 10 alebo 20 minút, ale s naozajstným zámerom byť bdelí, byť prítomný, a to je často lepšie, ako aj kebyže sedíme iba hodinu, ale sme unavení a zaspávame. Yeah. Okay. Third question. I'm doing my sadhana on a daily basis, more or less the same practices which I received from my teacher Chogyal Namkhai Norbu. When I am doing the same practice in the morning or in the evening, the effect is different than in the afternoon. So the first and the last session is powerful, but the sessions in the afternoon are kind of dull or blurry. Is it natural or is it a defect? Maybe they had to eat for lunch. Sorry, they need? I said maybe they had too much to eat for lunch. Že možno si ten človek dal príliš veľa dobrého jedla na obed. But please translate the question. Ale otázka znie, robím moju dennú prax ako sadhanu na základe praxi, ktoré som obdržal od svojho učiteľa Chogyal Namkhai Norbua. Keď robím tie isté praxe ráno a večer, efekt je iný, ako keď ich robím po obede. Prvé a posledné sedenie je akoby mocné, ale sedenie po obede je akoby otupelé alebo zahmlené. Je to prirodzené, alebo je to nejaký defekt? So that is why I'm saying maybe they had too heavy a lunch and then they are feeling drowsy, you know, in the afternoon when they come to practice. You understand? Yes. Ako som povedala, tak možno to bude tým, že si sa najedol, príliš veľa na obed najedol a potom, keď si po obede sadneš k sedeniu, tak si príliš ospali a otupeli. So in the afternoon, are they normally more dull and drowsy or only when they are doing their practice? Čiže si obvykle po obede ospali, otupeli, alebo si ospali a otupeli iba keď si po obede sadneš a praktikuješ? So that's the point. If normally they're perfectly okay in the afternoon, but only when they sit down to practice, they feel dull. Or if they normally feel dull in the afternoon and just, you know, it's difficult then to practice. I mean, that's the difference between it. But in any case, I would say in that case, in the afternoon, again, keep the sessions more short, and in the morning and evening when they are more awake, then they can do a longer session. Takže
opäť rozdiel je v tom, keď sa keď sa normálne po obede cítiš plný energie a si v pohode. To je rozdiel, ako keď po obede si potom sadneš k meditácii a cítiš sa ospalý, otupelý. V tom je rozdiel. Čiže ako som spomínala, skús robiť po obede toto sedenie kratšie a potom sa viac zameraj na sedenia, ktoré robíš ráno a večer, kedy si akoby bdelejší, sviežejší. So maybe they could have a little siesta, before doing their afternoon practice. If half an hour or so, just to rest and then, wake up and do your practice. Takže možno tiež po obede si môžeš dať akúsi malú siestu, trošku si lahnúť, odpočinúť si a potom, keď sa osviežíš a vstaneš, tak potom môžeš si dať svoju pobednejšiu prax. Don't worry. Nerob si z toho ťažkú hlavu. I mean, if they do well in the morning and the evening, that's already very good. Keď sa ti dobre darí ráno a večer, tak to už je veľmi dobré. Thank you. While doing practice, I experience the natural state, but very briefly. And after the session, it disappears quickly. Is it due to kleshas that it's impossible to remain in the natural state? Keď praktikujem, darí sa mi zažívať prirodzený stav, ale len veľmi krátko. A po sedení rýchlo sa vytratí. Je to pôsobením týchto mentálnych nečistôt alebo kleší, že nedokážem takto zotrvávať v prirodzenom stave? For most people, it is glimpse by glimpse. That's why someone's written a book called Glimpse by Glimpse, because to glimpse the nature of the mind is not so difficult, but to stabilize it, that's why they need to practice. The point is to the stabilization of the nature of the mind. That's the practice, right? So of course it's glimpse by glimpse by glimpse, but gradually those glimpses get a little bit longer, a little bit more frequent. But just keep going. Takže isté, že není až také ťažké zažiť v prirodzenom zmysle, ale isté, že je to v počiatku iba v zábleskoch a preto tiež niekto napísal knihu Záblesk po záblesku, záblesk za zábleskom. Čiže avšak podstatou meditácie je vlastne predĺžovať tieto záblesky a preto ich akoby opakujeme znovu a znovu a pointou je, aby sme tento stav akoby stabilizovali. Those whose minds are well tamed, right? Who have done a lot of shamatha and vipassana, then when they glimpse the nature of the mind, for them, because the mind is already stabilized, it is much easier to remain in that state. Do you understand? If our wild monkey mind, no wonder it's only a glimpse. You're lucky to get a glimpse. But if the mind is strong and already well trained, then it is much easier to remain in that state. Takže pre tých ľudí, ktorí už majú dobrý výcvik v šamate a v vypašane a ich myseľ je stabilizovaná, takíto ľudia, keď potom rozpoznajú a majú tento záblesk prirodzeného stavu mysle, tak tento záblesk je potom oveľa stabilnejší a trvalejší. Avšak pokiaľ je naša myseľ ako opica, veľmi rozrušená, rozptýlená, tak potom sa není čomu diviť, že je to iba záblesk. Ale aj tak by sme mali byť vďační, že vôbec takýto záblesk máme. So traditionally, people do the mudra practice, right? But they do it again and again and again, many times. For example, when I lived in Lahul, the question the monks would ask is not, have you done a mudra, but how many mudras have you done? Right? Because this trains the mind before all this other fancy stuff.
keď som napríklad žila v Lahaule, tak to je tiež dôvod, prečo tradične sa robí táto prípravná prax alebo nondro. A keď som žila v Lahaule, tak sa ma pýtali nie otázku, že či si urobila nondro, ale koľkokrát si urobila nondro. A čiže to je tiež dôvod, toto nondro sa robí preto, aby sa mysel pripravila a stabilizovala ešte predtým, ako pristúpime k týmto akoby vyšším náukam alebo týmto akoby Okay. But nowadays also lamas like Sokni Rinpoche and Trengpo Rinpoche and many others, they are saying even before Ngondro, their students should do 2 or 3 years of shamatha vipassana practice. Ale dnes lámovia... That's way before doing all the Dzogchen stuff. We are starting on the foundations of the mind. A dnes lámovia ako Cokni Rinpoche alebo Trangu Rinpoche učia, že dokonca ešte pred prípravnými praxami, pred nondro, doporučujú robiť 2 až 4 roky šamatu a vypašianu, tak aby sa mysel pripravila a stabilizovala ešte predtým, ako človek vôbec pristúpi k týmto akoby vyšším náukam. I mean, how can we expect to have a stabilized realization with our crazy mind, which is totally untamed? Ako môžeme očakávať, že budeme mať stabilnú realizáciu na prirodzenosti mysle, keď máme úplne šialenú, neovládnutú mysel? I mean, as I wrote to you, people want the golden roof, but you have to start with digging the foundations and building the strong wall to support that roof. The roof can't just hang there by itself. If there's no support, it's, I'm sorry, but I look at these people who are talking Rikpa, but I look at them and I think, well, if this is Rikpa, then forget it, Čiže ako som aj napísala, tak je treba, aby sme mali najskôr pevné základy domu, až potom pevné steny, dobré steny, až potom môžeme položiť strechu. Čiže není možné, aby strecha len tak sama niekde visela. Čiže ja, keď vidím ľudí, ktorí hovoria o Rikpe stále dokola a vidím, že v akom sú oni rozpoložení, tak vlastne je lepšie, aby na takú Rikpu úplne zabudli. No, I mean, if you have deep foundations and strong walls, the rest of the roof comes up in no time. And it will stay stable. Without that, you maybe put the roof up for a minute, but it will come crashing down again, There's nothing to support it. Čiže keď sú stabilné základy a steny, tak veľmi prirodzene táto strecha akoby úplne prirodzene sa objaví a zotrvá tam, avšak bez nich, bez týchto základov a bez stien, vlastne tá stena nemá akoby podklad, nemá nejaký základ, čo by ju držalo a tak sa hneď zbortí. Aj keď tam na chvíľku, na minútku tam je, ale potom sa zbortí. So really, I think it's very important to first tame the mind. When the mind is tamed, then we can train it. Through training, it will transform. Through transformation, we can transcend the mind. But if we don't even bother to tame in the mind, there's no way we're going to transcend it. Takže preto je dôležité, aby sme najskôr myseľ ovládli, aby sme ju trénovali. Pokiaľ naša myseľ není ovládnutá, vytrénovaná, tak není možné myseľ transcendovať. Your Lama once said that once we have recognized the real state of mind, then only we can start to meditate. Could you explain that, please? Well, that is what I'm saying, that, of course, once one has gained a glimpse of the nature of the mind, then the meditation is to stabilize that realization. It's not enough just to get a glimpse. A glimpse is wonderful, but it's not enough. Then we have to work at making it so that we can remain in that state, or that we can recognize that state whenever we want to do that,
get that far. Čiže otázka bola, váš lama raz povedal, až keď človek rozpozná skutočný stav mysle, až potom naozaj začne meditovať. Mohla by ste to prosím vysvetliť? A Ctihodná hovorí, áno, to je to, čo som práve povedala. Nestačí mať iba záblesk, je treba tento záblesk potom udržiavať, a stabilizovať a ďalej rozvíjať. Tak, aby sme dokázali rozpoznať tento stav vždy, keď chceme, vždy, keď potrebujeme. For example, in our monastery, we have these monks called Togden. They are yogis, but they are also monks. And they remain in retreat for 15 to 20 years until it is considered that their realization is stable. Only then are they given the white skirt and they have dreadlocks. Napríklad v našom kláštore máme jogínov alebo mníchov, ktorí sú na uzavretom meditačnom ústraní 15 alebo 20 rokov. A až keď je uznané, že majú dostatočne stabilnú realizáciu, až potom dostanú túto bielu sukňu a sú akoby uznaní ako togdení a majú tieto dredy. So it's like you have a piece of dough, you know, for making bread, right? And you put it in the oven and turn the heat on, then the bread rises, right? The dough rises. Then we think, oh, now it's cooked, it's risen. So we take it out the oven, but it's not cooked inside. It's only cooked on the outside. So then it just collapses again and it's very yucky, right? But if instead of taking it out, when it first rises, we leave it in the oven, it cooks all the way through. Then when we take it out, it doesn't collapse, it keeps its shape, and it's very delicious and nourishing. So that's the point. We have to keep practicing till we're cooked all the way through. Je to niečo podobné ako chlieb, keď máme cesto a toto cesto dáme potom do pece a nejaký čas sa pečie tento chlieb. A potom on akoby sa zväčší a zdá sa, že už je upečený, ale on je upečený iba zvonku, ale vo vnútri je to ešte stále cesto. Čiže keď ho vtedy vyberieme, tak on počase splasne, lebo ešte nebol celý prepečený, dostatočne prepečený. Čiže keď namiesto toho, keď ho necháme, miesto toho, aby sme ho vybrali, keď ho namiesto toho necháme v peci a dôkladne ho prepečieme, takže je hotový, keď ho potom vyberieme, tak je z neho akoby dobrý a výživný chlieb, ktorý nás nasýti. Čiže týmto spôsobom. So this is the point. The first glimpse is the beginning, but it's a long journey, you know. Takže o toto ide. Tie záblesky sú začiatok a je to veľmi dobrý začiatok, ale je to dlhá cesta alebo beh na dlhú trať. Thank you. Can you say something about non-conceptual dedication? Translate? Môžete niečo povedať, prosím, o nekonceptuálnom venovaní? The idea is that normally when we do an action, then for example, I have this glass of water, and if I give this water to somebody else because they're thirsty, then I am doing it thinking I am giving the water to this person, right? So we are trapped in these three conceptions. Čiže napríklad, keď robím nejaký dobrý čin, napríklad mám teraz tento pohár vody a poviem si, že ja ho niekomu darujem, tak ja ho zoberiem a takto niekomu ho darujem, tak to je síce dobrý čin, ale stále som akoby v pasci týchto troch konceptov alebo troch sfér. So non-conceptual means that we recognize the essential empty nature of the subject, the doer,
the object, and the action. All these three are done in a state of non-conceptual grasping. Toto nekonceptuálny znamená, že my rozpoznávame esenciálnu prázdnu povahu týchto troch sfér, toho, kto koná, toho subjektu, aj objektu, aj samotného činu. Čiže je to v stave bez uchopovania. Because if we give in our normal way, believing in somebody, me, doing something for you, then we are, although that is a good thing, you know, if we give something to somebody, that's very good, and it makes good karma and merit, but it does not of itself lead to wisdom and liberation. The only way that not only are we making good karma, plus we are creating causes for our liberation is through this non-conceptual grasping at a doer and a deed and a recipient of that deed. You know, if we recognize that all of that is just like a dream, like an illusion, like a mirage, and we don't grasp at the substantiality, then that not only makes good karma, but also increases our wisdom, you know, both. Čiže aj takýto čin sám o sebe je dobrý čin a je to prospešný čin, ale ak sa chceme oslobodiť, tak toto oslobodenie môže nastať nie vtedy, keď práve neuchopujeme toho konajúceho, ten čin a vlastne ten objekt ako niečo pevne alebo skutočne existujúce skrz uchopovanie. Čiže vtedy v takomto prípade sa to stane niečo, čo vedie aj k oslobodeniu. Is that clear? Je to jasné? Yes. I'm asking you. Very clear. So because normally we grasp, you know, the mind grasps at the substantiality of a self and other and action. And so that's on a relative level, that is good, but on an ultimate level, it's delusion. Pretože myseľ obvykle uchopuje túto pevnosť alebo pevnú skutočnosť týchto troch vecí, čo je dobré na relatívnej úrovni, ale na absolútnej to není dobré, pretože to je tiež niečo, v tom je klam alebo nevedomosť. Thank you. In a meditation, can the observer become an object of meditation? Môže v meditácii sa pozorovateľ stať objektom meditácie? Well, when one does, for example, one is practicing awareness. For example, awareness of the breath, awareness of the mind, awareness of sensations. Then at that time, there is the subject, the awareness, the person being aware, and the object, which is the breath or the mind or sensations or whatever. So when that awareness is very clear, then one can drop the object and just be aware of being aware. Takže keď robíme meditáciu bdelej prítomnosti, a napríklad na dých, alebo na telo, alebo na pocity, alebo na myseľ, a počase, keď sa tento pozorovateľ alebo tento subjekt, ten, kto je bdele prítomný, keď sa toto vedomie stane veľmi jasné, tak potom môžeme opustiť tento objekt, ako je napríklad dých, a môžeme zotrvávať iba s vedomím tohto samotného pozorovateľa alebo tohto vedomia, ktoré si je vedomé. So in that way, the subject and object become one of the pure awareness. A týmto spôsobom sa subjekt a objekt zjednotia v čistom vedomí. And so this is called objectless meditation. A to sa nazýva meditácia bez objektu. Yeah. Thank you.
while resting in union with the observer, when a thought arises and is carrying me away, I am able to come back more easily. Is that It seems it's not yet a question. a, In ordinary presence, can I, by reminding myself to be the observer, defend my borders when more challenging situation in communication with other people also begin to carry me away, just like with a thought in meditation? translate that and I'll think about it. Okay. Keď zotrvávam v jednote s pozorovateľom a keď vyvstane myšlienka, ktorá ma odvádza, alebo dokážem sa ľahšie vrátiť späť. A keď som v tejto bežnej bdelej prítomnosti, tak môžem tým, že si pripomínam to, že som pozorovateľ, môžem tým brániť svoje hranice. Vtedy, keď vyvstane nejaká situácia, ktorá je výzvou, napríklad v komunikácii s druhými ľuďmi, a tiež ma začne odvádzať od seba alebo rozptylovať, tak ako v meditácii? Ako je to pri myšlienke v meditácii? The point is that it's good that when then the mind gets in meditation, when we get carried away by the thoughts, that she can bring herself back again. This is good. During the day, I mean, during the time of being aware, that awareness should be a loving awareness. You know, I mean, it should be an open heart. Therefore, we don't need to, what did she say? Defend anything. You know, you don't have to defend your borders. There, in a state of pure awareness, there are no borders, right? The whole idea of I and other doesn't, you know, they're just, I can't say. I mean, it's like, that doesn't sound right, is all I can say. Get that far. Takže keď zotrvávame v meditácii a nie sme rozptylovaní myšlienkami, tak to je dobré, ale potom, keď táto bdelá prítomnosť, ktorú potom udržujeme počas každodenného života, tak to ona je akoby milujúca, je láskavá. A tam vlastne není treba, ako píšeš, alebo ako bola otázka, že brániť svoje hranice. Tak vlastne v tomto čistom vedomí nie sú žiadne hranice. V tomto není treba nič brániť, tam není táto hranica rozlišovania medzi sebou a druhými. Čiže v tomto zmysle není treba nič brániť a v tomto bode myslím, tá otázka, akoby tu je asi ten pes zakopaný. Yeah, but in practical terms, okay, somebody is being very difficult and you feel they're invading your space, then bring the attention back, say, to the breath, breathing in, breathing out, and that ignites the awareness, the sense of presence. But you don't have to defend yourself, you know, because your heart is open to these people, however difficult they may be. Ak sa čelíš nejakým ťažko zvládnutelným ľuďom, alebo keď niekto akoby je príliš vstupuje do tvojho priestoru, tak sa môžeš vrátiť späť k dýchu alebo k telu a tým sa spojiť opäť s bdelou prítomnosťou, ale ty sa nemusíš brániť. Ty máš túto postoj láskavosti, dobrotivosti voči komukoľvek, aj voči takýmto ľuďom. But she's right. I mean, either we are aware, we are present, or we're not. So if somebody is, you know, distracting us by being difficult or even being nice, but we are being pulled away by them, then yes, bring ourselves back into our presence. And then they are helpful because they are reminding us to be present. So we are grateful. Ale máš pravdu, že buď sme bdele prítomní, alebo nie sme. Čiže keď strátime túto bdelú prítomnosť skrz to, že sme s niekým, kto je príliš akoby náročný, ťažko zvládnutelný, alebo aj keď je to niekto, kto je veľmi príjemný, ale keď nás rozptýli,
a my potom túto bdelú prítomnosť stratíme, tak je treba, aby sme sa k nej vrátili späť a znovu ju akoby ustanovili. Čiže v tomto zmysle my by sme tejto osobe mali byť vďační, že nám takto pomohla a nám pripomenula takto sa vrátiť späť a sprítomniť sa. So it's good. I mean, anything which reminds us to be aware, to be present, whether it's a pleasant thing or an unpleasant thing, is all helping us to come back into the moment. Takže čokoľvek, čo nám pomáha sa vrátiť späť do prítomného okamžiku, či už je to niečo príjemné alebo nepríjemné, to je pre nás dobré. So anything which brings us into the present moment is a good thing. Takže čokoľvek, čo nás privádza späť do prítomného okamžiku, je dobré. And last part of that same question. Is it actually good to be in the mode of an observer? You know, there are two levels here. In the state of ordinary mindfulness, there is the observer and the observed. There is the subject and the object. Because ordinary mindfulness, which is very important, is nonetheless based on our conceptual mind, right? Our conceptual mind is naturally dualistic, self-other. Takže otázka bola, je teda dobre udržiavať postoj pozorovateľa? A Ctihodná hovorí, že tu sú vlastne dve úrovne. Na tej prvej úrovni, keď hovoríme obyčajná bežná všímavosť alebo bdelá prítomnosť, ona je spojená s dualistickou myslou a ona je síce veľmi dobrá, ale stále obsahuje toto rozdelenie na subjekt a objekt. So in that level of mindfulness, we are like a witness. This is good. This is good because we are not swept along by our thoughts. We observe the thoughts, right? We are not the thoughts. We are the witness of the thoughts. A na tejto úrovni bdelej prítomnosti, a to je veľmi dobré a dôležité, my sme vlastne svedok, my nie sme odnášaní alebo unášaní myšlienkami, my dokážeme byť svedkom našich myšlienok alebo pozorovateľom myšlienok a to je dobré. So this is good. But it is still, of course, dualistic. There is the subject, the observer, and the object, the observed. In a state of primordial consciousness, of Rikpa, then that duality between self and other dissolves. But in order to get there, and in order to stabilize that, we need first to cultivate ordinary mindfulness, which acts like a bridge. Ale potom a to je dobré, ale potom v tomto prvotnom vedomí v Rikpe tam není táto dualita pozorujúceho a pozorovaného. Ale k tomu, aby sme sa k nej dostali a aby sme ju potom tiež stabilizovali, je treba rozvíjať túto bežnú, obyčajnú bdelú prítomnosť, ktorá slúži ako most. So even Namkhe Nobu Rinpoche has written books on the importance of developing mindfulness and whatever you want to call it, introversion. There are two sides. One is the mindfulness, which knows what is happening in the moment. The other is this quality in Tibetan Kosheishin, which overlooks and sees what is the mind doing in this moment. If we are aware, if we are mindful, then that departs. If we are not mindful, then it reminds us that we should be mindful. So this ability to stay aware at all times is very important, even though it is a dualistic level of mind. It's nonetheless extremely important. Aj Namkhe Nobu Rinpoche napísal knihu, toto zrcadlo poučení o bdelém vedomí prítomnosti, a tam sa hovorí tiež o týchto dvoch úrovniach. Prvá je tá bdelá prítomnosť
čo znamená, že my vieme, sme si vedomi toho, čo sa deje, čo zažívame, a potom je tá druhá, tá kvalita toho akoby uvedomenia. A vlastne to uvedomenie funguje vtedy, keď sme takto bdele prítomní, keď sme není stratení alebo rozptýlení niečím. Čiže hoci sú tieto dve, hoci je to stále dualistická myseľ, nicméně je to extrémně důležité. Yeah, so this ability to observe, to witness is very important, but it should be done also with a loving heart. It shouldn't be so that we become distanced from people and, you know, it acts like a barrier. That's not it. So therefore, it's very important to have kindness and a good heart and what is called nowadays, you know, loving awareness, a warmth of awareness, you know, a good heart, not just being the observer, which sounds quite cold. It's not cold, it's very, very warm. Takže preto je tiež dôležité vedieť, že tento pozorovateľ alebo toto pozorovanie to není niečo, čo je studené a čo vytvára akýsi odstup, nejaký chladný odstup nás od ostatných ľudí alebo od javov. Čiže naopak má to túto kvalitu akoby dobrého srdca alebo vrelosti alebo akoby srdečnosti. A preto oni tiež niekedy používajú tento pojem srdečná bdelá prítomnosť, čiže je to veľmi vrelá, veľmi akoby živá a nejaká priateľská kvalita. So, I mean, the Buddha said, Guru Rinpoche said, Milarepa said, Atisha said, everybody says, the essence of the practice is to observe the mind at all times. So as often as we can know, instead of being swept along by our thoughts and feelings and memories, we step back and observe them. And that way we are the observer. We are not drowning in our thoughts. We are simply witnessing them as thoughts. Takže Buddha, aj guru Padmasambhava, aj Milarepa, aj Atisha, všetci hovorili, že esenciou praxe dharmy je schopnosť pozorovať svoju myseľ. Čiže v tomto prípade, miesto toho, aby sme boli unášaní svojimi myšlienkami alebo odvádzaní svojimi myšlienkami, my ich dokážeme iba pozorovať a byť si vedomí myšlienok ako myšlienok. Čiže nie sme nimi unášaní, ale dokážeme ich iba pozorovať. Takže sme v tejto pozícii svedka alebo pozorovateľa. Čiže v tomto zmysle je dobré praktikovať tento postoj pozorovateľa. Because this is very important. Normally we are so submerged in our thoughts that we think we are our thoughts and we believe our thoughts. You know, this must be true because this is what I think, right? And then we're caught up in the past and all our memories, or in the future with all our plans and daydreams. And we are very rarely just centered on what is happening in the here and now. This is what mindfulness is all about. To know that we are not our thoughts, we are not our feelings. We have thoughts and feelings, but that is not who we are. Takže o tomto je vlastne tiež bdelá prítomnosť, že my vieme, že my máme myšlienky a pocity, my nie sme našimi myšlienkami a pocitmi, lebo obvykle my sme tak vťahovaní, alebo my sa tak stotožňujeme s našimi myšlienkami, že my si myslíme, že my sme týmito myšlienkami. Ale práve rozvojom tejto všímavosti alebo bdelej prítomnosti my rozpoznávame, že myšlienky to je niečo, čo my máme a pocity, ale my nimi nie sme. And so in this way we become the masters of our mind instead of the slaves of our mind. A týmto spôsobom sa stávame pánmi našej mysle, miesto toho, aby sme boli otrokmi našej mysle. So it's very important. Takže This is what meditation is for. It's for us to look at the mind and recognize that, you know, what is a thought? Where does it come from? Where does it go to? Who is thinking? And in that way, it leads back to deeper and deeper levels of our consciousness.
Čiže o tom je vlastne meditácia, o ovládnutí našej mysle týmto spôsobom a potom skúmanie toho, kto má myšlienky, kto si je vedomý a týmto spôsobom ísť do hĺbších rovín vedomia. To walk the path leading to liberation from suffering, is it necessary that we fall into or contact the very bottom of existence through which we are broken apart, and consequently we arise to a new way of being, e.g. going through an identity crisis? Do we have to let something to die in order to be able to live? No. Nie. Otázka, aby sme mohli nasledovať cestu k oslobodeniu z utrpenia, je nevyhnutné, aby sme upadli alebo kontaktovali alebo spadli na samotné dno existencie, kde sa úplne rozbijeme, tak aby sme následne mohli vyvstať ako akási nová bytosť. Čiže musíme prejsť takouto krízou identity, musíme nechať nás niečo zomrieť, aby sme boli schopní žiť? Nie. No. I mean, of course, especially in the West, many people do come to the Dharma on account of their own suffering, because Buddhism, of course, talks a lot about suffering and how to overcome suffering. So many people are drawn to it for that reason. Nie, ale na západe veľa ľudí sú priťahovaní k buddhizmu práve kvôli tomu, že oni sami prechádzajú určitým utrpením a vlastne buddhizmus hovorí o oslobodení, o prekonaní utrpenia, čiže to je dôvod, prečo sú k nemu priťahovaní. But on the other hand, many people come to the Dharma and they practice the Dharma very sincerely, who are very happy people and have never had anything really horrible happen to them. And, you know, it doesn't prevent them from being very compassionate. It doesn't prevent them from being very devoted practitioners. But they came from a different point of view. Maybe they were attracted by the philosophy, maybe they are attracted by the meditation, but they themselves had not experienced the depths of suffering. They don't have the karma. Na druhej strane je k buddhizmu tiež priťahovaných veľa ľudí, ktorí neprešli žiadnym veľkým utrpením vo svojom živote. Sú to veľmi šťastní ľudia alebo nezaťažení ľudia a ktorí vlastne im to nebráni, aby rozvinuli veľký súcit, čiže není to ich karma, aby vlastne zažili niečo takéto. What dies is the ego. To, čo zomiera, je ego. That sense of me and mine at the center of our thinking, that has to dissolve. But it can only dissolve when our sense of self is healthy and well balanced. Because it is that ego that is going to walk the path to its own dissolution. To, čo zomrie, je iba naše ego. To ego, ten pocit ja, ktorý je v strede našich činov a myšlienok, ale zomrieť môže iba také ego, ktoré je zdravé a vyvážené, pretože my potrebujeme takéto zdravé a vyvážené ego k tomu, aby sme kráčali po ceste až do tohoto bodu, kedy sa ego rozpustí a teda zomrie týmto spôsobom. People who have a very injured sense of self, or very low self-esteem, or are very vulnerable, might find it difficult to actually practice, especially meditation, because that will bring a lot of things up. Get that far. Ľudia, ktorí majú narušený pocit ja, seba, alebo sú akoby zraniteľní, tak pre nich je ťažké praktikovať meditáciu, pretože meditácia podnecuje alebo vyvoláva
prináša na povrch veľa z týchto vecí, preto je pre nich ťažké meditovať. So if we look at the original path as it was set down by the Buddha, then he starts with the practice of shamatha. Now, shamatha makes the mind quiet, calm, peaceful, right? And at the same time, he recommended loving kindness, compassion, rejoicing, and so forth, starting towards oneself. Keď sa pozrieme na pôvodné učenie Budhu, tak on doporučil na začiatku cesty praktikovať šamatu, tak aby človek rozvinul túto jednobodovo zmysle a potom pokračovať s láskavosťou, súcitom, s radosťou a tieto kvality zamerať sám na seba. So in other words, at the beginning, I mean, after all, when we are sending loving kindness and compassion to ourselves, we are not sending it to our Buddha nature. Our Buddha nature is loving kindness and compassion. It doesn't need our loving kindness and compassion. Who are we sending loving kindness to? Who are we saying, may you be well and happy? May you be okay? May everything be all right with you? May you be free from suffering? We are saying it to our ego, to make our ego healthy, a happy, well-balanced little ego, which is going to walk the path towards dissolution of ego. Do you understand? Čiže my komu posielame túto láskavosť, tento súcit? My ho neposielame našej budhovskej podstate. Tá sama je láskavosťou a súcitom a ona sama nepotrebuje, aby sme jej posielali túto milujúcu láskavosť a súcit. Ale komu to posielame, to sme my, to je naše ego. Čiže keď hovoríme, keď posielame alebo si prajeme, nech si šťastný, nech si v poriadku, nech sa ti darí a tak ďalej, tak vlastne to posielame svojmu egu tak, aby bolo zdravé, aby bolo vyvážené, pretože takéto zdravé ego potom ide alebo postupuje po celej ceste až k svojmu rozpusteniu. Yeah. So if we have experiences in life in which we do feel that we are broken apart and that we have something in us, you know, we have gone through a tremendous amount of suffering, then the first thing is to heal. Because we need a strong sense of confidence in order to walk the path. A preto, ak sme v And živote... joy is very important. It's not a kind of path. It's a joyful path. Preto, keď sme v živote prešli skúsenosťami, že sa nám niečo naozaj zásadné zbortilo alebo nás rozbilo v živote, tak vtedy potrebujeme sa týmto spôsobom vyliečiť a potrebujeme akoby túto kvalitu láskavosti, súcitu a potrebujeme sa takto podporiť a rozvinúť práve tieto kvality a taktiež radosť, pretože kráčanie alebo postupovanie po ceste to není nejaká morda alebo trápenie, ale to je niečo radostné. The Buddha himself said, this is a path of joy. Feed us on joy, we will be like the God realm. I mean, it should be a joyful path. It shouldn't be something which is difficult, hard. Oh, we're throwing off the burden, like somebody who's been carrying a very heavy rucksack for a long, long time, and then they put it down. Oh, such a relief. Like that. Čiže kráčanie po ceste by malo byť veľmi radostné a nemalo by to byť nič akoby ťaživé alebo nejaká morda. Je to podobné, ako keď máme nejaký ťažký ruksak, čo nás ťaží a čo musíme niesť a potom ho pustíme alebo ho zložíme. Takže tam tento pocit úľavy. Aj Buddha sám povedal, že kráčať po ceste to je niečo radostné. To je tiež ako pre bohov, to je vlastne niečo radostné. So though the Buddha talks a lot about suffering, it's because of overcoming the suffering. You know, so therefore it's good news. Čiže keď Buddha hovorí veľa o utrpení, je to z dôvodu prekonania utrpenia, takže to je akoby dobrá správa pre nás.
Thank you. Number 8 question. To walk, sorry, that we already covered. By deciding to follow the path of a bodhisattva, is it possible to change the experience of life circumstances in a sense of accepting them without torturing pain, without being tortured by guilt, shame, sadness from decision-making, fear from future loss, death of nirvans, that is inevitable? Tým, že sa rozhodneme kráčať po ceste bodhisattvu, je možné zmeniť zažívanie životných okolností v zmysle, že ich akceptujeme bez mučivej bolesti, bez toho, že by sme boli mučení vinou, pocitom viny, smútkom, pocitom zahambenia, akoby smútkom z konania rozhodnutí alebo rozhodovania sa, strachu z budúcej straty, smrti blízkych, ktoré sú nevyhnutné? Yeah, of course. I mean, one of the points, one of the reasons for getting to understand our mind by beginning to look at the mind and see that these are just thought moments coming up, that they're not something real and substantial and who we really are, is so that we can recognize that all our thoughts of guilt, shame, sadness, fear, and so forth is just our thought. And thoughts themselves are empty. So we are, by accepting happy thoughts, sad thoughts, recognizing their essential empty nature, we are free from all these crippling feelings that we have. They're not necessary. Jeden z dôvodov, prečo rozpoznávame, že naše myšlienkové procesy sú okamžikové a iba v každom okamžiku prídu a odídu, je, že my potom dokážeme rozpoznávať ich prázdnu povahu. A potom vieme, že aj to, čo tu popisuješ, pocit viny, hanby, smútku, strach, to sú tiež všetko iba takéto myšlienkové procesy, ktoré vieme, že sú vo svojej podstate prázdne. The Buddha said there are two kinds of suffering. One is physical suffering, one is mental suffering. Physical suffering is inevitable because we have a body. But mental suffering is optional. We don't need to suffer these emotional storms and torture ourselves with all these feelings of guilt and shame and all these things. We can indeed just drop the burden and be free in the moment. It's very possible. This is what we are practicing for. And again, you know, at a beginning level, just to send ourselves loving kindness and compassion and make friends instead of being at war with ourselves and torturing ourselves. We give ourselves so much suffering. Whatever suffering there is out there is multiplied infinitely by how we deal with that suffering, mostly unskillfully. Buddha hovoril, že sú dva druhy utrpenia. Jedno je fyzické utrpenie a druhé je mentálne utrpenie. A potom s týmto mentálnym utrpením to je niečo, s čím my môžeme niečo spraviť a s ním môžeme pracovať. Čiže všetky tieto stavy, ktoré sú tu popísané a ktoré spôsobujú, že sme ako kripel, vlastne oni akoby ubližujú mysli, strach, smútok a tak ďalej, tak vlastne oni sú často zbytočné alebo sú nepotrebné iba preto, že my ich nevieme zažívať akoby viac dovedne, tak tým si spôsobujeme veľké množstvo zbytočného utrpenia, ktoré pridávame k tomu utrpeniu, ktoré prirodzene prichádza. My k nemu týmto spôsobom pridávame množstvo ďalšieho zbytočného alebo nepotrebného utrpenia. Of course, a bodhisattva has tremendous compassion. Compassion is the motivation for traveling the path. He has great compassion for all these beings who are suffering. He has also compassion for himself, for his own delusion and suffering, naturally.
It doesn't mean that therefore we become heartless. In fact, our heart opens enormously to embrace all beings. But even that does not bring sadness. Get that far. Čiže bodhisattva rozvíja súcit a tento súcit je hlavnou akoby hybnou silou jeho cesty a on rozvíja tento súcit voči utrpeniu všetkých bytostí, ale taktiež aj voči svojmu vlastnému utrpeniu a tomu, jak on sám upadá do klamu, alebo jak on sám trpí, tak má ten súcit aj voči sám sebe. A teraz to neznamená, že tento súcit spôsobuje, že on je bez srdca, alebo že je nejaký studený. Okay. I mean, take as an example His Holiness the Dalai Lama. So, you know, he has suffered so much. He lost all his country. He knows the suffering of his people. And all the time, people from all around the world who are themselves suffering in their countries, they go to him, tell him all their problems. And when he listens to them, you know, he weeps, he cries a lot. And he really feels it in his heart, their suffering, because he knows that suffering for himself. But then 5 minutes later, he's joking and laughing with them. And they all come out with big smiles on their face and feeling like they took all that burden and gave it to him. But he doesn't hold it tight in his heart. Because of his wisdom, he is able to dissolve it and just gain more and more joy. Do you understand? He doesn't hold it like a heavy lump inside him, but he's able to dissolve it and energize even more and more joy, not suffering. A príkladom môže byť jeho svätosť Dalaj Lama, ktorý sám strátil svoju krajinu a sám v živote prešiel veľkým utrpením. A taktiež za ním chodia ľudia, Tibetania, ktorí prídu a hovoria mu o svojich problémoch a bolestiach a trápení, ktoré si priniesli z Tibetu. A on, isté, že on, keď ich počúva, tak on s nimi súcití a tiež niekedy plače, tečú mu slzy, ale potom za 5 minút už sa smeje. A už oni potom, keď od neho výjdu, tak majú veľký úsmev na tvári. A aj on má veľký úsmev na tvári. A čo to znamená, že on silou svojej múdrosti, on túto bolesť a toto utrpenie on v sebe nedrží, ale on naopak má v sebe túto veľkú radosť. Čiže aj keď mu hovoria o tom utrpení, ktoré on akoby cíti, a jak mu to hovoria, tak on to vníma a akoby súciti s nimi, ale za pár minút on to dokáže transformovať a potom sa to transformuje na túto veľkú radosť, ktorú má. Yeah, so when we think of His Holiness, we think of him laughing from the belly, you know, this huge laugh and this big grin. And he is the bodhisattva of compassion. But genuine compassion is not gloomy, you know, it's not heavy. It's something very vast which takes the suffering of the world without being burdened by it because of the wisdom that goes along with that. So this is why the bodhisattva path is a path of wisdom and compassion, like the two wings of a bird. Čiže jeho svetosť je vtelenie bodhisattvu súcitu a vlastne on je veľmi súcitný, ale zároveň je veľmi vysmiatý. A čiže to znamená, že on není zaťažený týmto utrpením sveta. Preto sa hovorí, že táto cesta bodhisattvu má tieto dve krídla, múdrosti a súcitu a vlastne ten vták letí vďaka týmto dvom krídlám, tak podobne tieto dva aspekty, múdrosť a súcit. Čiže vďaka tej múdrosti nie sme akoby zaťažení týmto utrpením sveta. Yeah, I think it's very important that we don't make the Dharma into something even more heavy that we're carrying. The Dharma should be lightening our lives, not making it heavier. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby Dharma práve robila náš život ľahším, aby nespôsobovala, že náš život sa stáva ešte ťažší a ťaživejší, ale aby odľahčovala náš život. The Dharma is like, you know, when you make bread, right?
you have all the dough, all the heavy dough, and then you mix it with a little yeast, right? You understand yeast? And only a little yeast, but you mix it with the dough, and then all the dough rises, right? It becomes light, and we can cook it and eat it. So the Dharma is like that yeast in the heavy dough of everyday life. Our awareness and good heart transforms everything and lightens everything. Čiže dharma, podobne ako chleba, keď ideme piec chleba, tak máme cesto a do ňoho musíme dať nejaké kvasnice, kvasnice, ktoré vlastne to cesto musí vykvasiť a potom z toho môžeme upiec chlieb. Čiže podobne dharma je niečo ako tieto kvasnice, že vlastne táto ľahkosť a radosť a šťastie v našom živote rastie a rozvíja sa viac a viac. So we don't have to throw away our daily life. We don't have to throw away our relationships and our work and so forth. What we need is to merge that everyday life with, and she's going to talk about her little 3-year-old boy, to merge that with the Dharma, especially with our ability to be aware, to be present, and to have a good, kind heart. These two things together transform everything. And the heavy dough of life then becomes very nauseous. Takže my nemusíme sa zriekať svoje práce, nemusíme sa zriekať vzťahov. My sa snažíme integrovať našu dharmu, našu prax dharmy do nášho každodenného života, uplatňovaním predovšetkým princípov bdelej prítomnosti a tejto láskavosti a dobrého srdca. A vlastne tieto dve kvality nám môžu pomôcť naozaj transformovať čokoľvek ťaživé alebo problematické v našom živote, takže náš život sa stane takýmto ľahkým alebo radostným. A to potom odľahčí nás od našich trápení a starostí, ako potom v ďalšej otázke sa pýta na toto trojročné dieťa. What kind of advice or recommendation would you give to a mother with a 3-year-old difficult child, for a mother who wishes to stay on the path and to develop her practice, apart from practices of continuous mindful presence and effort to abide in the natural state? Akú radu by ste dala, alebo doporučenie matke s 3-ročným ťažko zvládnutelným dieťaťom, matke, ktorá si praje zotrvať na ceste a rozvinúť svoju schopnosť praxe, okrem praxe kontinuálnej bdelej prítomnosti a úsilia zotrvávať, spočívať v prirodzenom stave? There is a whole lot more to practicing Dharma than just being mindful. Compassion, patience, kindness, generosity, good humor, all sorts of relaxation, all these qualities of the heart. We're better than on a difficult 3-year-old child. That child is your teacher. That's the whole point. Your child is teaching you patience and loving kindness and compassion and generosity and all sorts of wonderful good things. So you should be grateful to that child. The more difficult they are, the more you can learn how to develop loving kindness and patience in the face of difficulties. I mean, really, the wonderful opportunity for all these qualities which we all need to have. If we don't have someone who pushes our extremes, then how are we going to cultivate these qualities? So, she should rejoice that she has a difficult child. How wonderful. Thank you for being such a good teacher. Čiže prax dharmy je ešte o niečom oveľa viac, alebo je tam oveľa viac aspektov ako len bdelá prítomnosť. Čiže je tam táto trpezlivosť, láskavosť, štedrosť, tolerancia, uvoľnenie, zmysel pre humor. A vlastne, takže ty by si mala vlastne byť vďačná tomuto svojmu dieťaťu za to, že ti dáva možnosť sa učiť a rozvíjať tieto kvality. Čiže ono je v skutočnosti tvojim dobrým učiteľom. Čím je to dieťa ťažšie zvládnutelné,
tým ti dáva lepšiu možnosť alebo väčšiu možnosť a viac ťa akoby vedie alebo nutí rozvíjať viac a viac tieto kvality. Takže preto by si mu mala byť vďačná, lebo je to tvoj veľmi dobrý učiteľ a učí ťa rozvinúť práve tieto dôležité kvality, ktoré potrebujeme na ceste, ako je trpezlivosť, štedrosť, súcit a tento zmysel pre humor. Our everyday life is a perfect opportunity to cultivate all these qualities. You know, it's not just a matter of sitting or being mindful or anything. It's also all these other qualities which are needed on the path, including the paramita. I mean, but so many good qualities which we can only develop when we are interacting with others. And the more difficult they are, the more we should be grateful for them in helping us to cultivate these qualities such as patience and loving kindness and compassion. Tell her to read some Lojong texts. Náš každodenný život je úžasná príležitosť môcť rozvíjať všetky tieto úžasné, veľmi potrebné kvality, ako je trpezlivosť, láskavosť, súcit. A vlastne čím sú títo ľudia, alebo čím je to pre nás väčšia výzva, čím je to náročnejšie, tak tým je to pre nás akoby väčšia príležitosť rozvinúť tieto kvality a preto by sme mali byť za to veľmi vďační všetkým týmto ľuďom. Čím sú tí ľudia náročnejší, ťažšie zvládnutelnejší, tým by sme mali byť viac vďační a k tomuto je dobré si preštudovať, alebo sú tieto texty o Lojongu. Go for it. And laugh. You know, I mean, I think it's very important that we don't take ourselves too seriously. A tiež sa smiať, tiež je veľmi dôležité nebrať sám seba príliš vážne. So laugh at ourselves. It's okay. Nicely, kindly. Takže smiať sa sám zo seba s láskavosťou, s vrelosťou. Thank you. In my everyday life, I seem to struggle with knowing when to act and when to let go, when to be actively involved and when to do nothing. I'm familiar with the Taoist concept Wu Wei, which seems to be the goal. I understand is the right balance of action and non-action, harmonizing my inner world with the world outside, which results in an effortless flow. This way of being is likely the most beneficial for myself as well as the world. But how to put this into practice, how to find the right approach in all those specific situations of my life? I mean, these are huge questions, but I would just say, relax. You know, honestly, relax. Just be present, aware, but don't think so much. You know, it's all concepts. It's all going round and round and round. So just relax, and in each situation, do what at that moment seems the most appropriate thing to do. Then don't worry. V každodennom živote mne sa zdá, že tak nejak zápasím s tým, aby som vedela, kedy mám niečo robiť a kedy mám niečo nechať len tak byť. Čiže kedy byť aktívna a kedy akoby nerobiť nič. Čiže poznám taoistický koncept Wu Wei, čo sa zdá, že je cieľom. Ja tento koncept chápem ako správnu rovnováhu konania a nekonania, harmonizujúc môj vnútorný svet a vonkajší svet, čo by malo vyústiť v plynutie alebo flow bez úsilia. Tento spôsob bytia sa mi zdá byť najúžitočnejší pre mňa aj pre svet, ale ako to mám konkrétne uplatniť v praxi? Ako nájdem tento správny prístup vo všetkých týchto špecifických situáciách svojho života? A Ctihodná hovorí, uvoľní sa. Skús byť iba bdele prítomná a uvoľnená. A
takto budeš vedieť, čo máš v tej ktorej situácii robiť. Toto všetko sú vlastne iba akoby slova alebo koncepty. A že človek by nemal až tak veľa premýšľať, stále iba premýšľať, ale mal by sa pokúsiť viac sa uvoľniť a nerobiť si starosti. Then Next question. yeah. Toto je veľmi akoby rozsiahla alebo veľmi extenzívna otázka. Yes? Next What's question. the question? Yeah. Okay. Mm. And a follow-up question, how to practice this right approach in jobs that are built on action, in which one feels that to act is the right thing to do, not for myself, but for the world. For example, environmental campaigning and activism. A následná otázka, ako praktikovať tento správny prístup v prácach, ktoré sú založené na konaní, na činoch, v ktorých človek cíti, že je správne byť aktívny a niečo aktívne robiť. Nie pre seba, ale pre svet. Napríklad environmentálny aktivizmus alebo boj za životné prostredie. I mean, whatever we are doing, whether we are doing something in the home or whether we are doing something in the world, the point is our motivation and to do things with awareness, with clarity, and with kindness. For example, if you're doing campaigning for the environment or any activism, to do it from a good heart, not from anger or self-righteousness, but to do it with just the wish to be of benefit to others. A či robíme niečo napríklad doma, alebo niečo robíme pre svet, vždy je dôležitý náš zámer. Takže aj tu napríklad, keď hovoríš o aktivizme alebo pre životné prostredie a tak ďalej, tak tam je dôležité, aby to človek nerobil z hnevu alebo z takého, že ja mám pravdu, ja bojujem za spravodlivosť, ale aby to robil z láskavého srdca a aby to robil s dobrým zámerom, aby to robil s jasnosťou mysle. Yeah, so I mean, there's nothing wrong with being an activist. The important thing is to be an activist with the right motivation, not based on the root of anger, but on the root of compassion, so that we are not, we are right, everybody who doesn't think what we think is wrong, but just being there to try to help in whatever way one can, again, with awareness and a good heart, to kindness. Whatever we do, we need awareness and we need kindness. Čiže není nič zlé na tom byť aktivistom, ale dôležité je to robiť s dobrým zámerom a bez hnevu a bez postoja, že ja som ten, kto má pravdu a ja vám to teraz ukážem a malo by to byť podľa môjho, ale čokoľvek, čo robíme, tak by sme sa mali snažiť robiť to s láskavosťou. Then whatever you do, if you do it with honesty and integrity, that's fine. There's nothing wrong with that. It doesn't mean we just have to sit doing nothing. Of course, one can go out into the world and do as much as one can to benefit. But we breathe in as well as breathing out. That's also a very important point. Whatever activist work we may do or social work we may do, we must remember to also replenish ourselves as well as giving out. Otherwise, we end up just being burned out. Čiže isté, že s takouto osobnostnou integritou a s úprimným zámerom je dobré robiť veci pre druhých aj vo svete. To neznamená, že by sme mali iba sedieť doma a nič nerobiť. Čiže môžeme takto robiť a pomáhať druhým. Avšak tiež je dôležité
vedieť, nezabúdať, že my musíme aj nadýchnuť a aj vydýchnuť. Čiže keď dávame a vydychujeme, musíme aj nadýchnuť. Čiže musíme, tak povedať, dobiť batérie alebo sa vedieť vnútorne posilniť, pretože bez toho môžeme ľahko vyhorieť. Toto je tiež dôležité mať na mysli. Maybe just one more question and then we finish, okay? Okay. Thank you. So, I'd like to ask for advice on meditation of loving kindness and compassion. If you have any recommendations and summary of its universal principles on how to do this practice as effectively as possible. Well, again, that's a huge question. I mean, I don't know in Slovakian. In English, there are many books and many YouTubes on how to practice loving kindness and compassion. But the main point for loving kindness is that we make friends. The word for metta is based on the word for friendship. And so the Buddha recommended we start with ourselves, that we make friends with ourselves. We would all like to be happy. We would all like to feel well rather than feel bad. And this is the underlying motivation, that just as I would like to feel okay and well and happy, everyone else also would like to feel well and happy and not suffer. And so it's that attitude of wishing first towards ourselves, to make friends with ourselves, forgive ourselves, and then to extend that feeling towards others. Neviem, ako je to na Slovensku, ale v angličtine je veľa kníh a aj na YouTube je veľa videí s inštrukciami k praxi láskavosti a súcitu, ale vlastne Buddha doporučil začať od seba a vlastne toto slovo pre láskavosť má akoby konotáciu priateľstva, čiže ako byť sám sebe priateľom. A to znamená, že my si prajeme sebe samému, aby som bol šťastný. Nikto nechce sa cítiť zle a nikto nechce trpieť. Čiže tak ako ostatní, tak ani ja sa nechcem cítiť zle, nechcem trpieť. Čiže s týmto spôsobom sa stať sám sebe dobrým priateľom a taktiež si odpustiť. A potom tento postoj, túto kvalitu potom rozšíriť na druhých. So the Buddha understood that one of the reasons why we get angry and annoyed with other people, or we have difficult social relationships with other people, is because we are not really at peace within ourselves. We don't really like ourselves very much, or we feel guilty, or we feel ashamed, or we just are not really, we don't like ourselves. And so therefore he said, first we make friends with ourselves. We make peace with ourselves. We feel okay. We wish ourselves well. May you be well. May you be happy. Why not? And once one begins to get that feeling of making friends with oneself, then one begins to extend that to others, to people we love, people we feel indifferent towards, and finally people we don't like much, and then all the world. I mean, it's a matter of making friends with all beings. Takže týmto spôsobom, keď dokážeme byť akoby priatelia sami k sebe a dokážeme si prijať dobro, čiže nikto nechce trpieť alebo sa cítiť zle, a Buddha si uvedomil alebo rozpoznal, že jeden z dôvodov alebo dôvod, prečo my sa hneváme na druhých alebo prečo máme konflikt s druhými, je, že my sa sami necítime dobre, že sami v sebe máme akýsi pocit viny, my sa nemáme radi, my máme akoby hnev voči sebe, a v tomto prípade je dôležité smerovať túto láskavosť a dobrotivosť sám na seba. A prečo nie? A potom, keď túto kvalitu rozvinieme sami voči sebe, tak potom ju rozširujeme aj na druhých, na našich blízkych, neutrálnych ľudí, aj na našich nepriateľov. Postupne sa učíme stať sa priateľom všetkých bytostí. Ja,
So we give that feeling towards ourselves, wishing that we should be happy. And then everyone else that we meet, our first thought should just be, may you be well and happy. You know, whether they are nice people, whether they are difficult, in their heart of heart, they would like to be happy. Wish that for them. Then we spend the whole day wishing happiness for others as well as for ourselves. Then that's a nice thing to do. Takže my posielame túto láskavosť najskôr sebe a potom my posielame všetkým ostatným ľuďom, či už sú títo ľudia priateľskí, milí na nás, alebo sú nepriateľskí, nevrlí, aj tak im posielame túto láskavosť bez ohľadu na to, akí sú, pretože každý nakoniec vo svojom srdci, každý chce byť šťastný. Čiže keď to takto robíme celý deň, týmto spôsobom rozvíjame túto milujúcu láskavosť a dobrotivosť a posielame ju sebe aj ostatným, tak to je úžasná vec, ktorú sme celý deň robili. The Dharma is very practical, but it's not just a matter of sitting in meditation. It's a matter of bringing that attitude into our daily life and to everyone we meet and every task we undertake in an open, relaxed, spacious mind, which allows things to happen as they happen without being so grasping, that we want things to be the way I want it to be. And we get upset when things are not the way I want it to be. But just to allow things to be how they are and, deal with that with a very open, spacious mind and a good heart. Dharma je veľmi praktická a taktiež my, dharma neznamená iba sedieť a meditovať, ale aj keď vstaneme a čokoľvek, čo robíme, tak sa snažíme vniesť dharmu do našich činov a tento postoj otvorenosti, priestorovosti mysle, láskavosti a prítomnosti, ten sa snažíme vniesť do našich činov bez uchopovania, bez toho, že by nech sa veci dejú tak, ako sa prirodzene dejú, bez toho, že by sme skrz naše uchopovanie trvali na tom, že veci musia byť tak ako po mojom, tak ako to chcem ja a potom byť rozrušený, nahnevaný, keď nie sú tak, ako chcem ja. Čiže skôr miesto toho dovoliť veciam, nech sa dejú tak, ako sa prirodzene dejú a týmto spôsobom vnášať dharmu tento postoj dharmy do našich činov. A v tomto je dharma veľmi praktická. Thank you, my dear. Thank you very much for your beautiful translation, which sounded wonderful. Thank you. And thank everybody for all their questions. I'm sorry we didn't get through them all, but next time. Okay, so thank you so much. Thank you for setting this all up. And may you truly, all of you, be very well and happy. Thank you very much, dear Jetsunmou, and we are so grateful for your precious time that you shared with us and your wisdom and your presence, and that we are able to see you and hear you, and we are very, very grateful. So even though here in Slovakia, Buddhism is just almost like not even being born, just coming here, and all of us are just beginners, but nevertheless, I believe we are honest, we are sincere, and so we appreciate very much your kindness and your time, and it's a kind of miracle that we have this occasion and opportunity to spend this time with you, even online, but still, thank you so very much, and we will be looking for the next session to continue these questions and answers. Thank you so much. Thank you, my dear. May you all be well and happy. And keep it simple. Keep your practice very, very simple, but do it. That's the advice of my Lama to myself. Keep your practice simple, but do it. A rada, ktorú mi dal môj Lama, je rob svoju prax jednoducho, ale rob ju. A to je tiež rada, ktorú by som vám rada dala. Bye. Bye. Thank you. Takže, milí priatelia, ďakujeme za vašu účasť a ešte raz sa ospravedlňujeme za trošku zmetok a tieto technické problémy na začiatku, ale nakoniec všetko dobre dopadlo, takže sme vďační a kto z vás by ste chceli
podporiť ctihodnú Jetsunmou Tenzin Palmo, tak v tom maili je účet priamo na jej kláštor, môžete cez kartu jej darovať, alebo prípadne na tie 2 účty u nás a to všetko jej dáme na podporu jej kláštora, jej aktivít. A taktiež veríme, že ctihodná Tenzin Palmo nám dá termín jej pokračovania týchto otázok a odpovedí a to vám potom opäť pošleme cez e-mail. Ďakujem pekne, pekný deň a pekný večer. Ahoj. Ďakujeme, ahojte. Ďakujeme veľmi pekne za preklad. Majte sa krásne, nech sa vám darí. Ahojte. Ďakujeme.